Ratusan ribu warga Israel melancarkan aksi demonstrasi pada Minggu waktu setempat memprotes Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tewasnya 6 sandera Hamas di Gaza. Forum Keluarga Sandera dan Warga Hilang Israel mengatakan sebanyak 550 ribu warga turun ke jalan di Tel Aviv, sementara sisanya melakukan demonstrasi di sejumlah kota lainnya. Jalan-jalan di pusat Tel Aviv dipenuhi ratusan ribu pengunjuk rasa pada Minggu malam yang menyerukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbuat lebih banyak untuk memulangkan sandera yang tersisa di Gaza. Para pendemo meluapkan kemarahan mereka terhadap pemerintah Netanyahu setelah 6 sandera Hamas ditemukan terbunuh di antara reruntuhan bangunan di Gaza. Salah satu penggerak demo menyatakan bahwa ini menjadi aksi demonstrasi terbesar di Israel sejak insiden 7 Oktober yang lalu. Mereka menyatakan sejak Minggu pagi sudah ada sekitar 300 ribu pendemo yang turun ke jalan-jalan di kota Tel Aviv. This morning we're grieving the death of 6 hostages. They should have come back alive. They could have come back alive. We need a deal now. They need to come back alive. We are very, very sad and very, very angry about our government, that all they does is care about their position in the government. It doesn't care about the hostages and doesn't do anything in order to release them. The deal should have been signed a long time ago, and these people for sure, like many others, could have been saved. This government only cares about herself and doesn't care about the hostages and their family and the people of Israel that wants everybody to be back and to return to some normality in our life. Netanyahu mengatakan Israel tidak akan berhenti sampai mereka menangkap yang bertanggung jawab. Di Yerusalem, pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס ב-7 באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע ב-7 באוקטובר, מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. אזרחי ישראל, המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל משא ומתן אמיתי. Serikat Pekerja Israel menyerukan pemogokan umum pada hari Senin waktu setempat untuk menekan pemerintah agar mencapai kesepakatan penyanderaan. NTV melaporkan. Sementara itu setidaknya 11 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di sebuah sekolah yang menampung orang-orang terlantar di kota Gaza pada Minggu. Serangan terbaru Israel terjadi usai kematian 6 sandera yang ditahan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza. Operasi pencarian dilakukan untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di sekolah Safat di Al-Zaitun, pinggiran kota Gaza. Juru bicara Pertahanan Sipil di Gaza, Mahmud Basal, mengatakan bahwa serangan itu menghantam sayap barat sekolah tempat orang-orang berlindung setelah mengungsi selama perang. Israel dan Hamas telah sepakat untuk menghentikan sementara perang mereka yang telah berlangsung selama 11 bulan untuk memungkinkan program vaksinasi polio Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza. Namun pasukan Israel terus memerangi militan yang dipimpin Hamas di beberapa wilayah di seluruh wilayah Palestina. مجزرة جديدة تضاف لمجازر الاحتلال الإسرائيلي حيث استهدف قبل قليل مدرسة صفد الموجودة في حي الزيتون، وهذه المدرسة التي تأوي آلاف من المواطنين النازحين الذين جاءوا إلى هنا بعد تدمير منازلهم، وخصوصا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن تتواجد في حي الزيتون، وللأسف خرج المواطنون وتواجدوا هنا بأعداد كبيرة. للأسف قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الجناح الغربي من هذه المدرسة، وهناك أعداد كبيرة من الشهداء وهناك أعداد كبيرة أيضا من الجرحى من المواطنين النازحين الذين وجدوا في هذا المكان. نحن أمام مجزرة حقيقية ومشاهد صعبة جدا تحاول طواقم الدفاع المدني، الطواقم الطبية انتشال ما يمكن انتشاله وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين، لكن يبقى الواقع صعب والمشهد هنا واقع صعب جدا وصعب للغاية. Sejumlah penduduk mengatakan pasukan Israel meledakkan beberapa rumah di Rafah dekat perbatasan dengan Mesir. Sementara tank-tank terus beroperasi di Al-Zaitun. Sebanyak 47 orang termasuk 5 anak-anak terluka pada Minggu waktu setempat setelah rudal Rusia menghantam pusat perbelanjaan dan kompleks acara kota Kharkiv
timur laut Ukraina. Sebelumnya di hari yang sama, Rusia mengatakan Kiev telah meluncurkan salah satu serangan pesawat nirawak terbesar terhadap Rusia sejak perang dimulai yang menargetkan pembangkit listrik dan kilang minyak. Serangan rudal Rusia menghantam kota Kharkiv dan melukai lebih dari 40 orang termasuk 5 anak-anak pada Minggu waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada sekutunya untuk mengizinkan Kiev menembakkan rudal yang dipasok barat lebih dalam ke wilayah musuh dan mengurangi ancaman serangan setelah serangan Kharkiv. Petugas penyelamat dan relawan membawa warga sipil yang terluka ke ambulans setelah rudal menghantam mal dan ruang acara. Pecahan kaca dan puing-puing berserakan di tanah dan orang-orang melarikan diri ke stasiun metro demi keselamatan. У нас сьогодні був черговий масований обстріл міста Харкова, біля 10 ракет. Декілька локацій, супермаркет, який був відповідно повен людей. Це фактично торгівельний центр. Так само палац спорту, декілька відкритих місцевостей, декілька відкритих територій, гідропарк. Наразі відомо про 25 людей, які отримали поранення. Серед них є діти, серед них є важкі. Presiden Ukraina Zelensky melalui saluran Telegram mengatakan akan mengerahkan semua kekuatan yang diperlukan untuk operasi penyelamatan sebagai tanggapan atas serangan di Kharkiv yang menurut para pejabat melibatkan setidaknya 10 rudal dan menyerang sejumlah lokasi termasuk pusat perbelanjaan. Своїми дронами і ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, потрібні і дієві інструменти. Я знаю, що цими днями і тижнями наші друзі у світі і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків говорять, як важливо для наближення миру і порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую усім, хто переконує світ бути сильним і врешті перемогти російський терор. Pertempuran ini terjadi pada saat kritis dalam konflik yang telah berlangsung selama 2,5 tahun ketika Rusia melancarkan serangan di Ukraina Timur sambil berusaha mengusir pasukan Ukraina yang menerobos perbatasan baratnya dalam serangan mendadak pada 6 Agustus yang lalu. NTV melaporkan.